Good morning, kakabsat kan kakadwa. Last week, the library, and adalang bibiruwak dito kalkalak na dito books. And biglang nakitak na ito papel nga nakaipit dito na mga libro nga naisim pa. Inalak at dito gayam di may isang napanaming seminar, conference, nga i-disprove na. Kan nagbalin nga isu iti nang betak nga nang gudwa ti adu nga rik na iti adu nga workers. Gapusta na-demonize dagiti amin nga mamati dagiti iti election iti Dios kat tinagtrabaho jay kat iti bukod iti Dios. Haan nga handa ka nga pinili ti Diyos, gapusta nakita na nga nagdesisyon ka. Dahil ti duwang argument nga da iti kada tayo tatanam da ito dahil napanan mi na napalagi pa na. Nga halos nagbalin nga naipresentar nga nagbalin nga false teacher. Kada iti amin nga tao mga isursuro nga niapo Diyos kat pinili na kagapus ti bukod na nga choice. Awan ti rason nga nakita na nga batayan na kanya. Amin kada kayo nga mamati jay, that is a false teaching. And I am reminded nga after di jay nga discussion, minakakamin na giti pages nga na giti, and there was a time nga nag-adati question and answer. Nagdamagak with all respect and clarify ko, I think you are referring to the hyper grace, to the hyper Calvinist. Haan nga dahi titi stand, reform stand, kan Calvinist stand. And di panagdamag ko nga di ay kunay ti daduma nga ada jay bastusak ano. Iji nag-lecture tayo iti panglakayon, iti asosasyon. Awang kanuris respeto. And I just said, numaminsan man, dagiti nang ibaga nga nagi numaminsan hanggang mangibagbaga ti question, adati open, adati question and answer, nga no adati salusod gayam, kati panangawat yu, kat awan respeto na. And that was the start. That was to start iti journey. Kaya mikatak ka nagbalinak nga independent. Kunak, ang nasayat ito eh. No kasi kayo ti panangkita yu, dagiti tataw nga mamati nga ti election kat it's purely because of God's sovereign choice. Very unfair kayo. Gapusta kada kami, ti panangkita mi kada kayo. Kabsat lata. Ada ti difference tayo because ti patyen nyo, pinili da kayo iti Diyos gapus iti nakita na nga desisyon nyo, nga nagdesisyonan nyo. And kanyak, kada kami nga side, iti bukod iti Diyos. Rinispito mimot da kayo. Hamimat ngayon trato da kayo nga kulto. Yet kada kami, adu da giti kakadwa, inikat yu. Iti daduma, natrato da nga false teacher. Iti daduma, binakstab yung inwaras yung kulto isuda. Very unfair diay. Inwar ko di po sinikal, idilastik nga diay, kapusta, hindi nakita tayo na na-refresh ak iti nagadu nga nagkukomentar iti napalabas. Where ada pa itinanang nga nasakit tinakom na tayo, di chimpu, dati anak ng pastor, kat di namon na nga dati iti-stand na, gapus lang ti doktrina ti election na. Gapus lang ti doktrina ti election, imanay nga ingana ti panak-hospital na ingana ti panakay tabon na, tanatay di anak ng pastor. Talaga nga, he was treated by his association nga talaga nga false teacher. Gapus lang ti doktrina ti election. Well, kahit kung i-clarify, I understand the difference di dua. And whether admitaran tayo, ada tayo di may sa ijay. And both of the sides,
i-claim da nga biblical iti standa. Wala na iba kada kayo. Ada dagiti kung kunatayo nga term tayo nga non-essential doctrines and very essential doctrines. Kahit nga sawan, ada dagiti doktrina nga haan nga mabalin nga sukatan tayo. Na madamot dagiti doktrina where gapusta dakkel ti issue, both of the sides kat ada iti ipresentar da, agsabali tayo nga it is considered as a non-essential doctrine. Iti Romans chapter 16 verse 17, kuna ni Apostol Pablo, "Now I beseech you, brethren, mark them who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you have learned and avoid them." This is referring the doctrines nga dagito nga agkaskasaba. And the doctrines being mentioned here are the essential doctrines. Iti bonding, iti fellowship, ti anak ni Diyos. He is not referring iti denomination nga gapus na sabali, iti asosasyon, denominasyon na. Mark them and avoid them. Ano ibang baga? It is referring to specific doctrines nga han nga dapat nga naisabali ti sayo ti Diyos. Such as the gospel. Iso nga di Galatians chapter 1 verse 8 to 9, 6, 8, nga na 8 to 9, na condemn dagiti mangisusuro, uray na agiti apostol, uray angel da langit, nga may kasaba, agkasaba, nga sukatan dati Ebanghelyo ti Diyos. It's better for them to burn in hell. Di pa nag-ignore, iti sao ti Apo, ti doktrina, iti Santo Espiritu. The sufficiency of the scriptures. And di kinadus ni Christ Jesus. That's why it was defended. Iti John, book ti John. It is a book that will defend. Iti kinadus ni Apo Jesus. And libro ti Hebrews, it is a book that will defend ti kinadus ni Kristo. Anybody who will disregard the three, four main doctrines are considered, kunatayo, nga haan nga Kristyano dagito kapusta dagiti ti four essential doctrines. Ada dagiti non-essential doctrines where mabaling agsasabali tayo, ngam sila kakapsat tayo, such as the doctrine iti election. Dahil doctrine iti election, katahaan nga iso ti gospel. It tells us iti hope kan kasatno iti panangis plano ti panakasalakan, but it does not tell us nga iso iti gospel. Mabaling agsabali tayo jay, ada ka ti sovereignty, ada ka mat iti hyper sovereignty, ada ka mat iti kunatayo nga man's choice. But yet, agsabali taman ni jay, yet agkapsat talat iti Diyos. And there is no point nga aglawan ta, dinadaal ta, agkapsat talat ta, but yet, let that difference remain hangay sa timang gulo at ikinakapsatan tayo iti Apo. Another doctrinal issues are nga non-essential kat dito last days. Last days, ada ti Bible di but since hanga nalawag, ada ti daduma mamati ti mid-trib, post-trib, pre-trib, ada ti daduma amillennialism, ada ti daduma dispensationalism. Diat aksasabali tayo yung nga banda iti doktrina kan panakawat iti pa. But yet, the truth remains. It's not an essential doctrine nga mabalin kan itito iti Diyos nga no agsabali ta jay o agsabali ti maysa kulto isuna. No te kapsat ko kat inawat na ni Christ Jesus. Tinti pamati na kat post-trib, kami nga nagsabat, ada iti pre-trib, o ada isuna di mid-trib, o isuna kat amillennial tista na iti eschatology na. Siya kat adaptive dispensationalism. Agsabali kami manijay. Yet, the essential doctrine, iso iti mangmaymaysa ka na kami. I keep my mouth shut, kana ko ibagad at takabsat ko na ita, nga kulto gapusta sa bali tista na iti doctrinal ti last days. It's a non-essential doctrine. A point of doctrine nga haan nga dapat nga paglalabanan. Mamin makakusara. Inga na tata. So nga kahit kung makita dagiti papastor nga nagiyang analay ngagsasao. Kitakman ti rupa da. Dagiti daduma nakitkitakmat ka di. No nagtuturod na ngagsuot ti kongregasyon na ako na ng kultura. Nagsasama kami hanamot makasaw. Nagsisimpot damat. Pasama-sama dapay. Baga dapay pastor. So ako nakanyara, nakayaban nga pastor. Na nakapastor ako, paspastor akong church yan. Yet, itilikod ako nagsausaw da nga
false teacher, kulto ako, gapos lang di stand ko, ipamatik, iti sovereignty Diyos, ay suti rason, kan batayan na ang nagpili ti tao. It's just a minor difference na in manay nga nagudwa kan nabutak ti fellowship. And that's the reason why I post di ay. Kapos kalit sa bali tinaganta asosasyon na. Manuti Baptist ito, Landmark, Fundamental, Southern, Bible Bap, nagsasabali. Kapos kalit haan nga parehas tinagan nyo nga Bible Bap, sabali ti daduma, siya kalang ti original nga Baptist. May non-essential di ay, na mararamidan tayo nga essential. Kapos kalit ay may sakat nagbaro isuna iti ordinary, kanyam kot nakasup ka, ukumam de takapsat mo nga Kristyano. Kapos ta nga nagpalda, maukum da nga handa nga Kristyano. Non-essential lagi nga batayan nga ibagam tikapsat mo nga Kristyano. And makirik na kadagiti imbaga dati side da kanyak tirik na da. Nga dagiti kapsat iti point iti non-essential. They were condemned nga pamapan di impyerno. Kapos di non-essential nga doctrine da. Handa mo't piman ngayon laban. Malaksid mo't piman nilalaban ano ada dagiti kakadwa nga ibagbagada nga false dakay din nagapok ti false teaching. Ami mat ng baga di. Agkakapsat tayo mat. Ti kunan kakapsat mat lata data. Ti madimi lang. We treat them as Christians. Kapsat. Yet, ti panangkita da kada kami. Kutkulto. Dito agos to. Dito mistake. Santo no i-rebuke mo isuda. I-confront mo isuda. Handa nga aminan. Ti mang mangyari. May subsubli nga da kami taga-raramit ti istorya. Kalukwan di. Iso nga dito point di. Ako nak, dito nagsubli amin kanyak. Nagsubli amin dagi napalabas where I came to realize a lot of Christians katakikinagat da. Kan patpatayin na tikabsat da, kapusitin non-essential doctrine. And be careful, nagtap-tapik kayo dagi nga non-essential doctrine that you do not condemn those Christians who are not on the same stand. So, laglagi pa nyo diay. There are main doctrines nga kailalaban. Adamot dagiti doktrina ang haan. The main doctrines, the gospel, the deity ni Kristo Jesus, iti kinadiyos ti Santo Espiritu, the sufficiency of the Scripture. Those are the main nga kunatayo. Nga kitaan tayo kumanga usto. Agsasabali tayo iti administration iti church. Agsasabali tayo iti doktrina iti last days. Agsasabali tayo iti doktrina iti election. But those are non-essential doctrine. Nga usaram nga panggudwam kan pangukuam ti kapsat mo. I see no basis on that. So dijay iti point tayo. So God bless and good morning and hoping makaadal kayo. Thank you, kapsat.